صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في صفحة جديدة من كتاب اللغة الفرنسية للمستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. وعلى بركة الله سنبدأ. درسنا اليوم هو le Maroc aux mille visages. Avant de lire le texte, j'observe et je découvre. J'observe les images et le texte. يعني سألاحظ النص والصور. Je relève le titre et les références du texte. يعني سأستخرج عنوان النص ومراجعه. Où est le titre du texte? Oui, c'est très bien. Le titre du texte, c'est Le Maroc aux mille visages. Al-Maghrib bi-alf wujuh. Et la référence du texte, les références du texte, ici, ici, adaptation à partir de la revue Jeune Afrique du 25 juin 1991, numéro 1590. Ça, c'est les références de texte. D'après les images et le titre, de quoi parle ce texte? يعني بعد ملاحظتك للصور والعنوان على ماذا سيتحدث النص؟ ستقول النص سيتحدث عن مدن مغربية يعني التي لها أهمية والمآثر التاريخية للمغرب. هنا كتبت الأجوبة هنا في الدفتر. Le titre du texte, c'est Le Maroc aux mille visages. Les références du texte sont adaptation à partir de la revue Jeune Afrique du 25 juin 1991, numéro 1590. Le texte parle des villes marocaines. يعني النص يمكن أن يتحدث عن المدن المغربية les plus importantes يعني التي هي مهمة des monuments historiques du Maroc والمآثر التاريخية للمغرب. يعني هذا كله قبل قراءة النص. والآن سنقرأ النص. Le Maroc aux mille visages. De la montagne environ de Tanger aux ruines de Vélez en passant par la Kassaba des Oudaya à Rabat, les vallées de l'Oureka près de Marrakech, les Kassabas dans le sud, le massif rossier des Francs, les pentes rocheuses entourant Azro, la beauté des villes impériales, le Rif et Tétouan l'Andalouse. Le Maroc présente les mille visages d'une histoire très ancienne particulièrement riche. Pour ceux qui aiment se reposer, le Maroc offre de nombreuses plages en bordure de la Méditerranée et de l'Atlantique, ainsi que des stations thermales comme Sidi Hazm et Moulay Yacoub. سأعيد قراءة النص مع شرح بعض الكلمات. Le Maroc aux mille visages. المغرب بألف وجوه. De la montagne environ de Tanger. يعني في الجبال الحول طنجة. ruines de Vélez. يعني على أنقاض Vélez هي وليلي. en passant مرورا par la Kassaba des Oudaya عرب يعني مرورا بقصبة الوداية في الرباط. Les vallées de l'Oureka وديان l'Oureka près de Marrakech القريبة من مراكش. Les Kassabas dans le sud القصبات في الجنوب. Le massif rossier des Francs والصخور غابة إفران. Les pentes rocheuses entourant Azro والمنحدرات الصخرية المحيطة بمدينة أزرو. La beauté des villes impériales, جمال المدن الإمبراطورية. Le Rif, الريف et Tétouan l'Andalouse وتطوان الأندلسية. Le Maroc présente les mille visages d'une histoire. المغرب تقدم ألف وجوه لتاريخ très ancien يعني قديم particulièrement riche
يعني بشكل خاص وغني. pour ceux qui aiment se reposer يعني لأولئك الذين يحبون الراحة. Le Maroc offre de nombreuses plages كما المغرب يقدم العديد من الشواطئ en bordure de la Méditerranée et l'Atlantique على حدود البحر الأبيض المتوسط ainsi que des stations thermales comme سيدي حرازم et مولاي يعقوب كما أنه لديه محطات حرارية مثل سيدي حرازم ومولاي يعقوب. سننتقل إلى الأسئلة. Je lis le texte et je réponds aux questions. يعني سأقرأ النص ثم سأجيب على هذه الأسئلة. نحن قرأنا النص والآن سنجيب على هذه الأسئلة. Je relève les noms des différentes villes citées dans le texte. يعني سأستخرج الأسماء المدن المختلفة الموجودة في النص. لدينا طنجي وي، غابة، مراكش، إفران، أزغو، غيف، تطوان. السؤال الموالي Le nom de la capitale du Maroc يعني ما هي عاصمة المغرب؟ بالطبع سي غابة. Le capitale du Maroc سي غابة. les noms des stations thermales يعني أسماء المحطات الحرارية. سنرى في النص أين هي les stations thermales. Oui, les stations thermales sont comme سيدي حرازم et مولاي يعقوب. قد كتبت هنا في دفتري أجوبة هذه الأسئلة. Les noms des différentes villes citées dans le texte, c'est quoi? C'est Rabat, Tangi, Marrakech, Azro, Tétouan, Rif et Ifrane. Le capital du Maroc, c'est Rabat, Al-Ribat. Les noms des stations thermales, يعني أسماء المحطات الحرارية sont سيدي حرازم et مولاي يعقوب. Je dis bien les syllabes. سأقرأ جيدا هذه المقاطع الصوتية. Montagne, montagne. Environ. Le massif. Forestier. Civilisation. Je dis bien les mots. سأقرأ جيدا هذه الكلمات. Volubilis, كتوبيا، أتلانتيك، كاسابا. سأنتقل إلى الصفحة الموالية. Grammaire. Je mets en relation les groupes nominatiogis et les groupes verbales. هنا les groupes nominatiogis وهنا les groupes verbales. سنصل les groupes nominatiogis les groupes verbales. Le potier, le bijoutier, les tapés. سنرى ما هي الجملة التي تناسب كل جروب نوميناسيوجي. هنا لو بوتييه هو الخزاف. سنرى expose ses bijoux dans la vitrine يعني يعرض مجوهراته على نافذة المتجر. fabrique des vases et des plats يعني يصنع المزهريات والأواني إنه هو الخزاف. سنصل لو بوتييه à cette phrase. Le bijoutier. ما هو البيجوتير؟ هو صاحب الذي يبيع المجوهرات أو الجواهر. expose ses bijoux dans la vitrine. نعم يعرض مجوهراته على نافذة المتجر. سأصله إلى جملته. وبقي جملة واحدة. les tapis هم الزرابي sont étendus sur le sol يعني الزرابي ممددة على الأرض أو ملقاة على الأرض. سننتقل إلى السؤال الثاني. Je recopie les phrases obtenues dans la question première. يعني سنقوم بكتابة أو إعادة تلك الجمل التي أجبنا عليها في السؤال الأول. يعني هذه الجمل سنعيد كتابتها هنا. La première phrase c'est le potier fabrique des vases et des plats. La deuxième phrase, oui, c'est
Le bijoutier expose ses bijoux dans la vitrine. Le bijoutier expose ses bijoux dans la vitrine. Et la troisième phrase, c'est les tapis sont étendus sur le sol. Les tapis sont étendus sur le sol. Conjugaison. Je complète par passé, présent ou futur. يعني passé الماضي présent الحاضر futur مستقبل. هنا الأفعال. لكي تعرفون تصريف الأفعال بالفرنسية عليكم حفظ الأفعال يعني المتداولة مستخدمة مثل جدول الضرب لأن الأفعال بصفة عامة يجب أن تحفظ لكي تفهمها. Quand je serai grand, je travaillerai dehors. هنا فعلين. فعل je serai le verbe. Je serai c'est le verbe être au futur. هنا travaillerai c'est le verbe travailler au futur. يعني ça c'est le futur. Maintenant, je dois étudier pour réussir. هنا maintenant يعني هذه الكلمة تدل أن الجملة تتكلم يعني حاضر يعني في الحاضر. maintenant يعني c'est le présent. Le présent. Il y a 5 ans, j'ai été inscrit dans cette école. هنا le verbe être au passé composé c'est j'étais. يعني c'est passé. J'écris une phrase au futur. يعني هنا سأكتب جملة في المستقبل. سأكتب l'année prochaine je serai en 6e année إن شاء الله. إن شاء الله يعني في السنة المقبلة سأكون في السنة السادسة. Production de l'écrette. Je construis 4 ou 5 phrases pour présenter mon village ou ma ville. يعني سأكتب 5 أو 4 جمل أقدم فيه مدينتي أو أعرف بها مدينتي أو قريتي. أنا كتبت هنا 3 جمل وأنتم اكتبوا 4 أو 5 جمل تعرفون به مدينتكم. أنا كتبت وعرفت قليلا مدينتي. Ma ville est connue pour ses belles plages. يعني مدينتي تعرف بشواطئها الجميلة. Les habitants de ma ville sont gentils. يعني سكان مدينتي طيبون. Ma ville est classée ville touristique. مدينتي تصنف ضمن المدن السياحية. الحمد لله انتهيت. إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.